जाने वाले यात्री फीडर बस सेवा दिल्ली एरोसिटी मेट्रो स्टेशन से प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी हेल्पलाइन 155370 पर संपर्क करें। Passengers going towards the airport terminal 1D and terminal 2 may avail the feeder bus service from Delhi Aerocity. For more details, please contact our helpline on 155370. यदि कोई व्यक्ति अपने परिजन से बिछड़ गया मेट्रो इंडिया न्यू दिल्ली नजदीकी मेट्रो कर्मचारी से या ว่าไปได้ทัวร์ทุกเมืองภายใน पर संपर्क करें। เมืองหลวงของนิวเดลีนะเมโทรนี่สะดวกสบายสุดละไวทุกๆ5 นาทีเมโทรก็จะมารับ चढ़ने वाले यात्रियों อันนี้กำลังเดินทางไปสนามบิน यात्रियों से अनुरोध है कि दरवाजों से นิวเดลี खड़े हों। Stand away เรา from จะ the เดินทาง doors ตรง to ไป allow เกาหลีต่อนะ train. Alarm button in case ไปไหน the